لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك ठीक है भैया बच्चों को नहीं लेके आना था lagi. Siapa Haji? Di situ dong. Tadi kita kalau kalian itu menendang jauh. देखिए खाली इधर आ सकते हैं This one is easy. This one is easy. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله